जोहार इन जार सगुन बैसी चेतन बह बैसी रेन मूल मजी हड़ाम नोडे चलावेन 28 और 29 तारीख बार दिनिया कमी होरा रे ओका दो संताल को मिट परंपरा मेना तबुन अगिल हपड़ाम खय ओका दो मंत्र विद्या माने केढ़ा टनाव ओना हपराव को हुई चुलेदा ओना दो गोबड़ी मजी परगाना कमिटी होते को बारती लेदा आना कमिटी लेकाते की आले हो तीन दो मुचाद फाइनाल मिट बैसी से मुचाद फाइनल खेला कना ओना खेला रे आले हो नेता पेड़ा लेकाते रहे कना आले से लेकाते तीन ओका आबो संताल समाज रे जे मिट अगिल हपड़ाम खय से संताला मिट ट्रेडिशनल परंपरा मिटे मेना तबुना नोआ जे नोआ को अंचल रेन होर से नोडेन को मंझी परगाना कमिटी ओका उद्योगता को हताव का नोआ दो अडी प्रशंसनीय मिटे सराहजनक कमी होरा को हताव का जार सुगुन बैसी से खय अडी आयमा सराव ताहन कना नेहर ताहन कना जे धी नोआ आपे सोशल मीडिया दाराते अब पब्लिक जनसाधारण टे हो जार सुगुन बैसी रेना मेन मोटो की होना कना जे अब परंपरा का ट्रेडिशनल मेना तबुन बई बईते मोहर मेटा कान नोआ गे रखी जुगाव लगी की जार सगुन बैसिया मेन उद्देश्य और लक्ष्य कान तया नोआ दो आले से को अडी आयमा साय साय सरहाव जोहार ले माव को कना आर नुंका गे जेमन आतु आतु पड़ा रे आबुआ ना कमी होरा दो चला मा निये गे इसे को जतो दर्शक को नेहर बिनती को नडे गे मसलाम को जोहार गोष्ठी जी परम्परा সেইটো মই দেখিবলৈ পাইছোঁ মই পাছত আহি পেলাই মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ যে কি হৈ আছে যেতিয়া মানে অলপ ভালকৈ যেতিয়া ধ্যান দি পেলাই যেতিয়া চালোঁ তেতিয়া স্পষ্টকৈ বুজি পালোঁ যে মানে যিটো হাবৰ যিটো বীজ থাকে মানে এইটো আগৰ মানে পুৰণি যিটো পৰম্পৰা যিটো আমাৰ সাঁওতাল জনগোষ্ঠী মানুহৰ মাজত যিটো মানে যাদু যিটো আমি মিউজিক হিচাপে যিটো মানে পৰম্পৰা হিচাপে তেখেতসকলে শিকি আহিছিল এইটো যেতিয়া মানে এতিয়া ষ্টাৰ্টিং যিটো পূজা হৈছে এই পূজাৰ পৰা দুৰ্গা পূজালৈকে এই পূজাটো এই খেলাটো হৈ থাকে যেতিয়া মানে দুৰ্গা পূজা যেতিয়া মানে মূৰ্তিক যেতিয়া বিদায় দিব এই তেতিয়াৰ পৰা এই পৰম্পৰাটো নাইকিয়া হৈ যায় মোৰ আজি দেখি খুব ভাল লাগিছে আৰু তেখেতসকলে খুব ভালকৈ মানে অৰ্গেনাইজ কৰিছে ইয়াত অকল গুৱাহাটী বুলি নহয় বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা চিৰাঙৰ পৰা ইয়াত আহিছে আৰু বিভিন্ন দূৰৰ দূৰৰ মানুহবিলাকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বহুত গাঁৱৰ মানুহ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই নিজৰ নিজৰ যিটো প্ৰদৰ্শন নিজৰ নিজৰ যিটো মানে যাদু খেলা যাৰ মন্ত্ৰটো বেছি আছে সিয়ে জিকি যাব এতিয়া খুব ভাল লাগিছে লাওপানী আৰু জিতপুৰৰ মাজৰত যিটো ফাইনেল মেচ চলি আছে এই ফাইনেল মেচৰ মাজৰত তিনিজন মানুহে থাকে আৰু তাত মানে হাবৰ যিটো বিক সেই বিকটো মানে এই তিনিজন মানুহ তাত যোনে টানিব পাৰে সিয়ে জিকি যায় আৰু এটা টিমে কি কৰে এই বীজটো কাটি দিয়ে আৰু যোনে বেছিকৈ মানে টানিব পাৰে তিনিজনক যেতিয়া লৈ যাব পাৰে আৰু ইয়াত টাইম দিয়া হৈছে এই টাইমৰ মতে মানে যোনে তিনিজনকে বেছিকৈ লৈ যাব পাৰে তাতে জিকা হৈ যায় মই আশা কৰিছোঁ যে ইয়াত যিটো লাওপানী এতিয়া দেখাত মানে দুজন অলৰেডি টানি লৈ গৈছে এজন মাত্ৰ আছে আৰু ইমান টাইম নাই মই নিশ্চয় ভাবিছোঁ মানে লাওপানীয়ে জিকিব আৰু মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ সাঁওতাল জনগোষ্ঠীৰ যিটো পৰম্পৰা যিটো কালচাৰ পৰম্পৰা এইটো যাতে আৰু ভৱিষ্যত আহি থকা সময়ত যাতে আৰু ইয়াৰ পৰা সুন্দৰ যাতে পাতিব পাৰে আমি ওচৰৰ হিচাপে মই সদায় আমি সহায় কৰি যাম আৰু আজি মানে দেখি পেলাই ভাল লাগিছে আৰু নিশ্চয় আহি থকা সময় ইয়াৰ পৰা সুন্দৰ আৰু আপোনালোকে কৰিব পাৰে তাকে মই কামনা কৰি মই অৰ্গেনাইজিং কমিটিক ধন্যবাদ দি আৰু ইয়াত যিমান মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিব আহিছে মই সকলো ৰাইজক মানে ধন্যবাদ দি মই যিখিনি আজি এই গেমৰ থ্ৰুদি কিছুমান মানে শিক্ষাটো পালোঁ मैं तो पहली मैंने वो जो संताल कम्युनिटी का जो कल्चरल जो उसको क्या बोलता है आप लोग रीति रिवाज तो पहले मैंने जादू जैसे हम लोग म्यूजिक बोलता है ऐसे देखा है खूब अच्छा लगा है और यहाँ पर आके और गुआबारी जो गांव का बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है मैंने पहले संताल जनगोष्ठी में पहली वो गेम को मैंने देखा है तो बहुत अच्छा लगा
तो दोनों साइड में ऐसा खींच के ले जाता है। बाद में मिडिल में 3 आदमी बैठा है, उसको जो चाप का जो बीच है ना वो होता है, तो उसको पूरा खींचे ले जाता है। बाद में देखा है खूब अच्छा हुआ। अभी फाइनल हो रहा है लाव पानी और जेतपुर दोनों के बीच में अभी लगातार जोरदार फाइनल चला रहा है। अभी कौन जीतेगा, कौन प्राइज मिलेगा अभी मालूम नहीं है। तो मैं बहुत अच्छा लगा जो ऑर्गेनाइज हम लोग को बोला के ऐसे मैंने आसुरित जो देखने नहीं पाया जो गेम आज देख मिला है, तो उसको मैं बहुत मैंने जो ऑर्गेनाइज कमिटी है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत मैंने धन्यवाद दीसू मैंने आसुरित